Nagdula na ta mini highly og granny multiplayer kay wala milangaw. Ay, nagdula po ko. Hello, guys. Si granny! Dagan dito. Dagan dito. Ready. First time ba? Dali highly be. Dali ba? May hi, ako. Naman. Na si Granny. Inday. Highly dali. Highly pagdali baka na. Yapak ni Granny ang bacon boy. Pagdali na ba? Biyaan ta ka. So, latapod ko. Nga nag-ano ka? I-click sa ng stand up be. Sige, crouch dali. Dali. Abin ako na yung sarap. Sila sit down. Okay. Pagdali, bayan na kang tubig ron. Yung sinadali. Let's get the food. Where's the food? Ambot ng pangita, abi. Asa mo ng food? Gaba? Ano, battery, oh. Ito ko battery. Dira, battery. Battery. Kitty? Okay, so, naay... Kwag barin. Kailangan mo ato sa downstairs. Dali, kailangan mo ato sa, sa downstairs, sa garage. Latapod ko. Kailangan mo ato sa garage. Yan ang latapod ko. Wala lang ha. Where are you? I think I have to do it by myself. Bato ko garage ko. Garage. Find the weapon key. Did you die? No? I didn't. Not. Hala! Karon pa ko namatay. Hala, ako mga items! I found a part gun. Yeah. Hailey! Namatay ko sa akong mga items! Oh my God! Asan ako dito nakita ang book? I found it downstairs. Downstairs. Asa ganito? I need a battery. Nakakita ko car battery daw. Battery. That's nice. Hala, yupin sa na to ni. Battery kasi. Yupin sa na. Kailangan sa mihawa. Gulo sa mo. I got nothing. Asa gito na to nakita? All my items gone. Di na ko kailangan All item is gone. Puy, asa mo items? I don't know. Naman good! Why is you don't know? Cause I am smart girl. Jana, where are you? Ambot lang asan ako. Ay, Go to Nakita. upstairs and go to me. Diba, nagkuha pa ko mga gamit ba? Yung kita? Yeah. Wala yung gamit na. Upstairs? Sa taas? Patong taas. Oh, I found something. What is this? Asa na? Sa teddy bear? I don't know. Sa may teddy bear? Asa na ba? No. What is this? Ay, sa may teddy bear. Okay, sa may teddy bear. Sa may teddy bear. Spark plug. I need spark plug. Ano mo tayo? Ano mo tayo? Hi, Lee! Hi! Ay, spark plug. Gilaan ta. Dali, ato tag sa baba. Ato tag sa baba sa garage. You want to play? Yes. Dali, ato tag sa garage. At yan nahulat ako kay si ano, diyo, no? Dali sa, nasa ko ikuha ang dali. Madlo ko. Ang battery. Diyan. Dali, let's go. Diyan. Hailey, dali, let's go na. Nanakutanan. Ato ta sa main door. Tago ko, oy, madlo ko. Hailey! Gawas dira right now. Mahadlo ko. Diyan. Kuha sa tagbuk, guys. Kaya mawala na bitaw ni. Gawas dira, auntie ha. Nakura. Hi, nasing si Langerina. Ay, di mo na si Langerina. Angela. Cutting pliers. Nakakita ko cutting pliers. Tayo sa ha. Cutting pliers. Dili man kamu lihok dara. Lihok sa dim sa doon. Asa ka. Nakita ko na ako, Lady Grande.
Granny, nakita ko ni Gran. Huy, unsaon ako baka atong basement ka na si Granny sa basement. Tinsay mo ato sa basement. Thank you guys. Huy, Let's- Huy. Hey, kamang! Hali, dali. Hali, ato sa room right now. Hi! Hi, Day! Pagdali po, do! Na. Hala, wala Swing. Huy. Oh, what is that? Guys, sulata po ko. What is that? Inday, sulata ko. Nakakuha akong spider key! Sulata ko, battery. Battery, asas battery. Asa ka po eh? Nasad ka dira, oh? Nagsunod ako sa mga inday kay mahadli. Hi, nanak dre. Inday. Hi, dali ba? Hala, gigubo. Thank you. Asa siya nanto? Nakiang-kiang raba ko. Magdali ba? Nasi Granny dira? Ikaw una. Magdali. Si Granny, Hailey, nasi Granny. Unsa ko pag ato dito, oh? Tinsay mo, sacrifice. Hailey. I-sacrifice yung sarili po eh. Ay, isa! Dira lang mo! I-distract si Granny po para maka-ato ko po eh. I-distract si Granny. Dira lang ka ba para pa maato si Granny mo. Stay lang si Granny dira ba para mo makaagi ko dira. Nansa ka po eh. Hello, Granny. Ako'y glasses. Wala ko ulay labot dari abot lang. Namatay ka? Namatay ko galit. Okay, great. Namabalik ko sa kiri. Ato ako sa'yo. Sa room? Asa man ka? Hi, naku dari. Ay, kailan tayo ni face mo? Kailan tayo? Stop. Hala? Kaya namatay ko. Oh my gosh. Eh, di yan. Dali. Namatay ko galit. Okay, dali. Ayaw, ato dira. Kiang-kiang ka. Isa ulit. Yes, nagawas na si Granny. Close that door. I'm dead. Sa table. Perting na magsa. Kaya naasa ka. Ay, tapan mo yaning OC characters. Okay, mga ito I have a piece of panting. Pante. Hi. Hi. At yan ang ikwasan ako ang stuff na ko nakitaan. Okay, great for Wala you. tapod ko diri. Okay, kailangan tag battery engine part. Hala, wala man ako gibutang ang battery. Hala, mga mulo. Cutting pliers kailangan ta na og engine part. Yeah. Magkwasa Pero ka si sa battery. asa si Granny kay samo Kaya kay sa wala dito. Samo kay si Granny ba na dito ka sa Ako at yan na ba? Nara magi ko diri ah. Atyana. Hi. Hi, Atyana. This is Atyana. Okay, this is Atyana. Hi. Oh iya. Ala ka dali. Let's go. Where's he? Atyana, diyon ba? Ay, nasa diri. Nahulat ako. Naitao diri ay para mas. Nahulat ako. Okay diri. Ay, finally. You open na. Nahulat ko niya. Gusto ko siya dali. I am evil. Nasa siya? Patay na siya ron. Let's open this, be. Kaya naluoy ko ba? Sorry, naluoy ko ba? Gilak. Ilak na ito. Oh, part of the shotgun. Where part of the shotgun? Humana! Nakakuha na kong shotgun! Yay! Nakakuha na kong shotgun! Yay! How what the VOC characters? Uy, aman. Makuha ni mo, boy. Makuha ni mo? Uy. Makuha ni mo? Ami, be? Ano ko ba? Makuha ni mo? Hala! Matabang na ako sila. That's not fair. Char. It's fair. Kuha ko kisabi. Yay for me. Uy, ayaw ko di wala Except. kang bula. Ay, nag-friends na mi na naka-friends. Yay! Naka-friends. Yay! Char lang good. Battery.
I have a Piece of gun. painting. Spider key. Spark plug. Let's use this. Ano ito ni butang? Kina. Okay. Nung sa panadere. What is this? Namurag tala. Ay, karbatiri. Ayun ko. Kasi kailangan pa ano eh. Kasi kailangan. Jana, what is this one? I need a wrench. Kailangan tag-wrench. Pakita ang wrench. Okay, okay tayong wrench. Jana, where are you? Sige, guys. Let's turn Granny into piece of wood. Yes. Piece of painting. Piece of painting. I found a gasoline. I'm gonna put it in the car. Awesome. Why did it get it? Oh, it's in my bag. Gasoline. Ano, Granny? Granny! Oh! Char. Where? Okay, I'm gonna put gasoline. Granny, lakoy labot ni mo, Granny. Kay. Oh, kay ka, Granny do. Gasoline. Not put the gas. So, I am gonna be, helper. Where Yes. do I cook Hindi ako the kailangan ani. gasoline? Asan ako ni butang? Where Kailangan do ko I ko ni put ba? the gasoline? Asa man eh? Padlock code. Jana, where do I put the gasoline? Dito sa baba. Nawala na si Granny. Granny is alive again. Guys, alive na si Granny. Patso na sa nato. Kailan ako labot. Ano, Granny ba? Kisa mo kay si Granny ba? Granny, dali, Granny. Kaysa mo si Granny. Nawa si Granny. Nakadawa ka, Granny. Kay sira kong ring sa bell ba? Dali, let's go. Let's shot the spider kayo. Yes. Nanatay, shotgun. Yeah. Pagunsan ako dapat yan. Asa ka? Nami diri ah. Inaka diya sa upstairs. Where to put ko? Shoot. Inaka sa Bang. patay. Itago ko. Kadulong sa kuha. I found a note. That's okay. Okay, let me keep the note. Let's read the note. Kukuha ko wrench. This Kuko is Grange. my... Dili man ako masagtan ang ano uy, mga letters. Lain man yung letters. Nakiang nasad ko kay napilit ko sa wall. Dili ko sa wall. Yes. Ko sa outside. Granny, asa ka? Granny, asa si OC characters? Hakaraks. Ay, dara. Amo di ko ka out. Asa ka, Hailey? Ay, nako, dara ah. Shed? Naka-shed. Amo Yes. di ko Okay, finally, kanang limpyo yahang ano kay dito sa Granny Jod kay kugaw ka ayo do. Hala, na-stuck na ko. Usaw niya ni natuning wrench, boy. Yan? Asa ganing wrench? I don't know. Diana, di ko ka outside. Di ko ka gawa. Ay, pag-alas ka? Ay, pag ano? Uy, ana. Pag makagawas ka. Inside. Ado na inside. Kina ko sa inside do. Nara ko sa inside. Kung saan ni? Diyon. Next. Spider key! Oh my, may ako lang ito sa rin. Come diyan. Tinsay mo, go with me, dili. Diana, ulat Bala ako. Ulat ako. Ngayon na, wow. Kita mo to. Diyan, look. Yes. Ay, tama din ang wrench. Shotgun. Granny. 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 1 minute and 30 seconds. Ah, bila ko sa Granny ba? Asa ka? Diyan, asa ka? Diyan, asa ka? Nako sa ano? My car. Wala, asa? Wala lain. Guys, wala na ilain, guys. Ang kailangan lang nato kay kailangan I need car key. Diyan na, ha? Pasudla ta ba? Diyan na, ulat ako. Gimatay ni mo si Granny. Wala Oh. na ko gun. Alangan imo manggilos. Where? Is it in my bag? Yes. I found a shotgun. 3 pa to. Kailangan kog bala. Dali na mga una, dali na. Okay. If you want to like this video, Si Diana, please like and Mars. subscribe.